ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮೊಹತರಂ ಮೌಲಾನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮದ್ದಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MP ಅಬ್ದುಲ್ ಮೈದೀನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ PFIನ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕಮ್ಮಾರರವರೇ, ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಚಿಂತಕರಾದ ಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಖಂದಕಲ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಜಮಾತುಲ್ ಅಲಿ ಹದೀಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಾಸಿನ್ ವಲ್ಪೆ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ 3 ತಾಲೂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ 1992 ನಂತರ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಧ್ವಂಸ ಆಯಿತಾ, ಅದರ ನಂತರ ಈ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ, ಅದರ ನಂತರ ಆ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಈ ಹರಡು ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಈ ಕೋಮುವಾದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು 2000 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸೀದಿಯ ಹೊಣೆಗಾರನ್ನು ಕರೆದು ಉಲಮಾ ಉಮರ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 2 ಸಮಾವೇಶ ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಐಕ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಎದುರಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕಮ್ಮಾರ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಐಕ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಖಂದಕ್ರವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಡುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೌಲಾನಾ ನಮ್ಮ ಜಾಮಿಯಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯಾಸಿನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಂತರ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಐಕ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಕಫಾ ವಸಲಾಮುನ್ ಅಲಾ ಇಬಾದಿಹಿ ಅಲ್ಲದೀನ ಇಸ್ತಫಾ. ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. बुजुर्गान मोहतरम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान आपस के राब्तों और ताल्लुकात को एक मिसाल से समझाने की कोशिश फरमाई थी.
آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت میں، ہمدردی میں، تعلق میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء کی مثال ہو کہ اگر کسی بھی عضو کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو سارے اعضاء اس تکلیف کے احساس میں، بے خوابی میں اور حرارت میں، بخار میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والوں اور مسلمانوں کی مثال ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ جہاں بھی رہتے ہوں، جس خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، جس ادارے سے، تنظیم سے، جماعت سے ان کا ربط و تعلق ہو، ان کا بنیادی تعلق کیونکہ اللہ سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، قرآن پاک سے ہے، شریعت اسلامی سے ہے، نظام اسلام سے ہے، آپس کی اخوت سے ہے، اور وہ ایک جسم کے چونکہ اعضاء ہیں اس لیے ان کے درمیان بڑا مستحکم رابطہ ہونا چاہیے۔ جیسے پورے جسم کے اعضاء پٹھوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کسے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی عملاً مثال پیش کرنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ کی اس مثال کو بھی ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا ہے، اور اللہ کے اس ارشاد کو انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان، سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں، اور اگر کوئی بات کبھی بھی بھائیوں میں پیش آئے تو صلح کرانی چاہیے، اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، تعلقات کو پھر سے بحال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح حکم الہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، الگ الگ گروہ ایسے مت بناؤ کہ جن کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جائیں، خندقیں حائل ہو جائیں، ایک دوسرے سے رابطہ ہی باقی نہ رہے۔ تو جو بات قرآن پاک میں مسلمانوں کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی، اور پھر اللہ کا جو حکم ارشاد فرمایا گیا، اس کو مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا ہے۔ اب اس مثال کو ہم اپنے اوپر کیسے منطبق کریں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں چونکہ صورتحال جو موجود ہے وہ یہ کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے ہیں، مسلکوں میں بٹ گئے ہیں، جماعتوں میں بٹ گئے ہیں، تنظیموں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایسی بات سے ان کی دلچسپی زیادہ ہے جو تفریق پیدا کرے، جس کی وجہ سے دوریاں ہو، جدائی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمن کے ایجنڈے کو مسلمانوں نے سر فہرست رکھا ہے۔ اس لیے جہاں ایک برادری کے لوگ ہوتے ہیں وہاں عنوان اختلاف کا دوسرا ہوتا ہے، یعنی مسلک کی وجہ سے اختلاف ہونے لگتا ہے، یا کسی تنظیم کے تعلق سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، یا سیاست کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ اختلاف کی پیدا ہونی چاہیے۔ یہ عام طور پر صورتحال ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہی وہ صورتحال ہے جس نے ہمارے ہاتھ سے ماضی میں ہمارے بڑے بڑے سرمایہ کو چھینا، ہمارے ملک ہمارے ہاتھوں سے گئے، ہماری حکومتیں ہم سے چھینی۔ یہی دراصل وہ اختلاف منحوس تھا جس نے اسپین کو، اندلس کو ہمارے ہاتھ سے چھنوا دیا، اور یہی وہ اختلافات اور خانہ جنگی اور طوائف الملوکی تھی جس نے عباسی حکومت کو ختم کیا، عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا، ہندوستان سے مغل امپائر کو ختم کیا گیا۔ مسلمانوں کا زوال شروع ہی ہوا ہے آپس کے تفریقے سے، اور یہ زوال ان کا قائم رہتا ہے، رہے گا جب تک ان کے درمیان دراڑیں پڑی رہیں گی، جب تک ان کے درمیان فرقے واریت رہے
گی اور اختلافات کسی نہ کسی عنوان سے اس طرح کے رہیں گے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیں گے. ایک اختلاف رائے کا ہوتا ہے, فکر کا ہوتا ہے, نقطہ نظر کا ہوتا ہے, وہ قابل برداشت ہے, ہمیشہ سے رہا. صحابہ کے درمیان, تابعین کے درمیان, ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف رائے کا رہا, لیکن رائے کے اختلاف کی وجہ سے جھگڑا ہو, نزاع ہو, فرقے بننے لگے, ایک دوسرے کے ساتھ دشنام ترازی اور تان و تشنی کا معاملہ ہو, یہ کسی طرح جائز نہیں. اس کا جواز اسلام میں کسی درجے میں نہیں. یہاں تک کہ وہ فرقے جو گمراہ فرقے کہلاتے ہیں, مسلمان ہمیشہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا رابطہ بنائے رکھتے تھے کہ جس کی بنیاد پر کبھی بھی دشمن سے مقابلے میں ہمارا محاذ کمزور نہ پڑنے پائے. بالکل ابتدائی دور میں سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سے فرقے وجود میں آ گئے تھے, لیکن وہ فرقے مسلمانوں کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچاتے تھے کہ دشمن ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کے اندر گھستا چلا جائے, ان کی صفوں کو چیرتا چلا جائے. انہوں نے اپنے پروردگار کا یہ حکم سن رکھا تھا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. دیکھو, جھگڑے مت کرنا, فتنے مت کھڑے کرنا اور فرقوں میں مت بٹنا, ایسی صورتحال مت پیدا کرنا کہ وحدت تمہاری پارا پارا ہو جائے, ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم ناکام ہو جاؤ گے. ایک طرف تعلیم بھی ہو, عبادت بھی ہو, زہد بھی ہو, نیکیاں بھی ہوں اور پروگرام بھی ہوں, سیرت کے جلسے بھی ہوں, سب ہو رہا ہو, لیکن ساتھ ساتھ نزاع بھی ہو, جھگڑا ہو, مسلمانوں کے درمیان ایسی باتیں ہوں جس سے وہ الگ الگ حصوں میں بٹ جائیں, ان کے حصے بکھرے ہو جائیں. اگر ایسا ہوگا تو قسم بخدا انہیں ناکام رہنا ہے. نہ ان کی ناکامی کو نمازیں ختم کریں گی, نہ روزے, اور نہ ان کی ناکامی ان کی تعلیم سے ختم ہوگی, اور نہ ان کے معاش سے اور ان کی مادی ترقی سے. وہ سب اپنی جگہ پر چیزیں ہوں گی, اس پر جو ثواب ملنا ہے اللہ کی طرف سے مل بھی جائے گا, لیکن ان کے جھگڑے اور ان کی نزاعی صورتحال ان کو پنپنے نہیں دے گی, وہ ترقی نہیں کر سکیں گے. وہ دشمن کو زیر کرنا تو درکنار, خود اپنے کو اس قابل نہیں بنا سکیں گے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جو بھی ان کے درمیان اختلافات ہو ان اختلافات کے دائرے چھوٹے چھوٹے سے طے کر لیں. اختلاف مثلا علمی بحث میں آئے گا, سمپوزیم میں ذکر کیا جائے گا, سیمینار کے پیپر میں اس کا تذکرہ آ جائے گا, کلاس روم میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے, اور آپس کی بحث میں گفت و شنید میں اس کا ذکر ٹھنڈے انداز سے آ سکتا ہے, لیکن عوام میں نہیں آئے گا, سڑکوں پہ نہیں لایا جائے گا. اس کو لوگوں کے درمیان اس طرح نہیں پھیلایا جائے گا کہ اس کی وجہ سے لوگ تتر بتر ہو جائیں, لوگوں میں طوائف الملوکی پیدا ہو جائے اور انتشار ہو جائے. یہ نہیں ہونے دیا جائے گا, کسی حالت میں نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ ہے وہ فیصلہ جو مسلمانوں کو کرنا پڑے گا, اور مسلمان اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو جہاں بھی ان کا یہ فیصلہ ہوگا وہاں کامیابی طے شدہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 1947-48 سے فلسطین اسرائیل کی ریاست کا ایک نشانہ بلکہ نوالے تر بنا ہوا ہے, اور نوالے تر بننے کی وجہ یہ کہ اگر ایک طرف فتح کی آرگنائزیشن ہے تو دوسری طرف حماس کی آرگنائزیشن ہے, اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جو آپس میں خود ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں. ایک تنظیم ہے جو سیکولر بنیادوں پر, لادینی بنیادوں پر قائم ہے, ایک تنظیم ہے جو اسلامی بنیادوں پر قائم ہے, اور ان کے درمیان آپس میں کشمکش ہے. لادینیت کا گروہ چاہتا ہے کہ دین کے حوالے سے سیاست نہ کی جائے, اور دیندار گروہ جانتا ہے, اس کا عقیدہ ہے کہ ان الحکم الا للہ, حکمرانی اللہ کی ہے, اور یہ زمین اللہ کی اور آسمان اللہ کا, اس کا یقین یہی, عقیدہ یہی ہے. ظاہر ہے کہ ان دونوں میں کہیں ملاپ نہیں ہو سکتا, لادینی اور دینی میں ملاپ نہیں ہو سکتا, مومن و ملحد میں نہیں ہو سکتا, مشرک اور موحد میں نہیں ہو سکتا, جیسے رات و دن میں نہیں ہو سکتا, زہر و تریاق میں نہیں ہو سکتا, آگ و پانی میں نہیں ہو سکتا. ضدیں نہیں ملتی, لیکن ہم ضد نہیں, ہم مسلمان ہیں تو ضد نہیں, ہم مسلمان ہیں تو ہم ایک جسم کے اعضاء ہیں,
اور ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جو کام آنکھوں کا ہے وہ کان کو نہیں دیا جا سکتا، جو کام ناک کا ہے وہ منہ کو نہیں دیا جا سکتا، جو کام ہاتھ پیر کا ہے وہ سر کو نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح کام بٹے ہوئے ہیں اور ہر عضو کا ایک فنکشن ہے اور اس پر ہم متفق ہیں، کبھی بھی ہم اس معاملے میں کشمکش کے شکار نہیں ہوتے کہ ہم انگلیوں سے جو کام لے رہے ہیں وہ ہم سر کے بالوں سے لینا شروع کر دیں، اور زبان سے جو کام لے رہے ہیں ہم وہ کام آنکھوں سے لینا شروع کر دیں۔ جیسے یہ نہیں، ویسے ہی ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے درمیان ہر میدان کے اسپیشلسٹ موجود ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں۔ امت بانجھ نہیں ہے، امت مسلمہ بانجھ نہیں، ہر اعتبار سے مالا مال ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے، ملک بھی ہے، اور معاشی اعتبار سے یہ مضبوط بھی ہے، سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے سارے امکانات موجود ہیں، کوئی کمی نہیں۔ یہ امت فقیر نہیں ہے، یہ امت بانجھ نہیں ہے، اس میں ہر طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ مشکل یہی ہے کہ امت کے اختصاص کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے۔ جو جس میدان کا ایکسپرٹ ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس کے اسپیشلائزیشن کو تسلیم کرتے ہوئے وہ کام اسے دینا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر سیاسی صلاحیت ہے تو اسے سیاسی میدان میں آگے بڑھانا چاہیے، اور اگر کوئی اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کر سکتا ہے تو اس میدان میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اسلامک بینکس بنا سکتا ہے اور اسلامک کمپنیز قائم کر سکتا ہے تو اس میدان میں اس کو مدد ملنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کو جسمانی اور مادی اعتبار سے کوئی طاقتور بنا سکتا ہے تو اس کی مدد اس سلسلے میں ہونی چاہیے۔ یہ اگر سمجھ لیا جائے کہ امت میں جتنی تنظیمیں ہیں اور جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والی نہیں ہیں، وہ ہمارے گھر کی ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہو یا جماعت تبلیغی، سلفی حضرات کی جماعت ہو یا مقلدین حضرات کی، ان کے درمیان رائے کا جو بھی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سب کے سب متحد صف اور متحد پلیٹ فارم کے لوگ ہیں جن کے درمیان کبھی بھی کوئی دراڑ نہیں ڈالی جا سکے گی۔ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے حق میں قربانی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ بات عملاً ثابت ہونی چاہیے، اور اسی اعتبار سے پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک جماعت ایمانی محنت کر رہی ہے تو اس کو اس سلسلے میں مدد بہم پہنچائی جائے۔ اگر ایک جماعت ذہن سازی کا کام کر رہی ہے، لٹریچر کا کام کر رہی ہے، کتابیں فراہم کر رہی ہے تو اس کو اس سلسلے میں مدد ملنی چاہیے۔ اگر ایک تنظیم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ویب سائٹ کے ذریعے سے صحیح معلومات فراہم کر رہی ہے تو اس میدان میں اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی ٹیلی ویژن کا اور چینل کا استعمال کر رہا ہے اور اس کے راستے سے امت مسلمہ کو بیدار کر رہا ہے تو اس کی اس سلسلے میں مدد ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی اخبار نکال رہا ہے، میگزین نکال رہا ہے، جرنلز اس کے ہاتھوں نکل رہے ہیں تو اس کی اس میدان میں مدد ہونی چاہیے۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ایک کام کر رہا ہے وہ ہمارے خاندان کا فرض ہے، وہ ہماری برادری کا فرض ہے، وہ محمد عربی علیہ السلام کا خادم ہے اور وہ ان کا غلام ہے، اور جتنے بھی ان کے غلام اور خادم ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، وہ ہمارے وجود کا ٹکڑا ہے، ہم انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ اور ہم یہ سمجھ کر چلتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ ملت اپنی ناؤ کو چلاتی چلی جا رہی ہے اور یہ ملت اپنے رخ پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ فہم اگر پیدا ہو جائے تو تقسیم کار خود بخود موجود ہے، بجائے اس کے کہ ڈپلیکیسی ہو اور مکرر سے کرر کام ہو۔ ایک اسلامی کورس تیار کیا کسی نے، دوسرا اسلامی کورس دوسرے نے تیار کیا، تیسرا اسلامی کورس تیسرے نے تیار کیا، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہو رہی۔ بہتر یہ ہے کہ اسلامی کورس تیار کیا ایک نے تو اس کو مدد فراہم کی جائے، کوئی اچھا مشورہ ہو تو اسے مہیا کر دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس میدان میں کام ہو۔ اور کوئی اسلامک کالج قائم کر رہا ہے تو اس کو اس سلسلے میں مدد دی جائے۔ ہاں اگر اس کے سپورٹ کے لیے، اسی فکر کو عام کرنے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں کالج کی ضرورت ہے، یونیورسٹی کی ضرورت ہے، اکیڈمی کی ضرورت ہے، لائبریری کی ضرورت ہے تو پھر اس کو اس طرح قائم
قائم کیا جائے کہ گویا کہ جو تنظیم یہ کام کر رہی ہے ہم اسی تنظیم کو مدد فراہم کر رہے ہیں. ہم نہ ڈپلیکیسی کر رہے ہیں کہ ایک کام ہو رہا ہے اور وہی کام دہرایا جا رہا ہے, ایک جگہ ایک کام ہوا دوسری جگہ اسی کو دہرایا گیا, بلکہ ایک ہی شہر میں بار بار مکرر سے کرر الگ الگ دائروں میں کام کیے جا رہے ہیں اور ہماری طاقت ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے اور بعض میدان بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے, لیکن مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کا یہ جو اجلاس او پی کی سرزمین پر ہو رہا ہے, اس میں مختلف تنظیموں اور جماعتوں کے لوگ شریک ہیں. صرف اس اجلاس تک ان کی شرکت نہیں ہونی چاہیے, تا حیات انہیں شریک رہنا چاہیے اور قدم مضبوطی کے ساتھ اٹھانے چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی قسمت بدلنے کا فیصلہ اس امت مسلمہ کو کرنا ہے اور اس کے لیے خاص طور پر 3 میدانوں میں اس وقت جد و جہد مل کر اجتماعی طور پر انجام دینی ہے. اپنے اپنے طور پر لوگوں کے مکاتب بھی ہیں, مدارس بھی ہیں, اسکولز بھی ہیں, کتابوں کی نشر و اشاعت کا سلسلہ بھی ہے, لیکن ابلاغ, میڈیا, اعلام, انفارمیشن اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں مسلمانوں کو بہت بھرپور کردار ادا کرنا ہے. ابھی ان کا کردار بہت کمزور ہے, ابھی ان کی پہنچ ہزاروں تک ہے یا کہیں کہیں اخبار کے ذریعے 1,00,000 2,00,000 تک ہے. ان کی پہنچ اتنے بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے کہ ملک میں نکلنے والا بہتر سے بہتر انگلش میڈیم, انگلش زبان کا اخبار یا ہندی زبان کا اخبار جو کام نہیں کر پا رہا ہے, مسلمانوں کا مجموعی طور پر میڈیا وہ کام انجام دے. اور اسی طرح جو چینلز ہیں جو اپنے طریقہ کار کی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں اور وہ اپنے افکار لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہیں, اور زیادہ تر چینلز کا وقت جو خرچ ہو رہا ہے وہ سیکسول جذبات کو برانگیختہ کرنے اور ان کا استعمال کرنے, پبلسٹی اور پروپیگنڈے کی مہم کے لیے اور کمرشلائزڈ زندگی کے لیے ان کا استعمال ہو رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا چینل ہو مسلمانوں کا جس کو سننے, جس کو دیکھنے کے لیے ہر انسان بیتاب ہو, اس کے سبجیکٹس ایسے ہوں, موضوعات ایسے ہوں, وہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرے اور ایسے مسائل کو پیش کرے کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی جب تک اس چینل کو دیکھ نہ لیں, سن نہ لیں, ان کو نیند نہ آئے, انہیں انتظار رہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے, اس کو سننا ضروری ہے. یہ صورتحال پیدا کی جائے. اس کے لیے جو ہمارے پاس جو اچھے ایکسپرٹ لوگ ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, ان کی خدمات حاصل کی جائیں. ایک میدان میڈیا کا ہے اور یہ میدان ایسا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. ابلاغ کا کام, انفارمیشن کا کام, لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا کام اللہ کی طرف سے اس امت مسلمہ پر فرض ہے. یہ کمپلسری ہے, یہ ڈیوٹی ہے, یہ مستحبات اور مباحات کا میدان نہیں ہے. اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے اور دنیا کے تمام انسانوں تک بات پہنچانی ہے. اس ملک کے ہندوؤں میں, سکھوں میں, عیسائیوں میں, بدھسٹوں میں, یہودیوں میں اور جتنے بھی مذہب کے لوگ یا غیر مذہب کے لوگ آباد ہیں, کوئی فرد واحد ایسا نہ بچے جن کے یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمان کیا سوچتا ہے, کیا کہتا ہے, کیا بولتا ہے, کیا اس کا ماضی ہے, کیا مستقبل ہونا ہے, اس کی پلاننگ کیا ہے, وہ کیا اس ملک کے لیے چاہ رہا ہے, وہ کیسا وفادار شہری ہے, اس نے کیا خدمات ماضی میں انجام دی ہیں اور کس طرح وہ مستقبل کی تعمیر کرنا چاہتا ہے. یہ سب کو معلوم ہو اور اس طرح معلوم ہو کہ غلط پروپیگنڈے کے دروازے از خود صحیح پروپیگنڈے کے ذریعے بند کر دیے جائیں. دوسرا میدان ہمارا معاشیات کا ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ کوشش ایسی کریں, زکوٰۃ سے لے کر صدقات, خیرات, عطیات, ہدیے, ڈونیشنز کے جتنے بھی امکانات ہیں, اور پھر تجارت اور صنعت اور کمپنیز اور بینکس کے ذریعے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے, یہاں سے لے کر آسام کے ایک کنارے اور بنگال کے ایک کنارے اور مہاراشٹر کے ایک کنارے تک کہیں پر بھی مسلم آبادی بیکورڈ نہ رہنے پائے. مسئلہ صرف بنگلور کا نہیں ہے, بنگلور کا نہیں ہے,
مسئلہ صرف کرناٹک کا نہیں ہے، مسئلہ پورے ملک کا ہے، اور پورے ملک کی ذمہ داری کہیں سے بھی شروع کی جاتی ہے، اور جب پوری امت ایک دوسرے سے ملتی چلی جائے گی، جتنے معاشی ادارے ہیں، جتنے کام کرنے والے اس میدان میں ہیں، وہ آپس میں مربوط ہوتے چلے جائیں گے، جڑتے چلے جائیں گے، اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ صحیح معنی میں اسلامک بینکنگ اس ملک میں شروع ہوگی، اور اسلامک کمپنیز قائم ہوں گی، اور کوئی غریب باقی نہیں رہے گا، ہر آدمی خود کفیل ہو جائے گا۔ معاشی اعتبار سے اس کی ضرورت ہے کہ فقر کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ فقر سے کفر پیدا ہوتا ہے اور فقر کا استحصال ہوتا ہے۔ آج بہت سے علاقوں میں فقر کا استحصال کر کے کرسچینٹی کو ایسا پھیلایا جا رہا ہے، اس کے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہی لوگ ان کے ہاتھوں مرتد ہو رہے ہیں۔ ہم اس سے تو خوش ہوتے ہیں کہ چند مسلمان ہو گئے، لیکن لاکھوں ہمارے گھر سے چلے گئے، اس کا غم نہیں ہو پاتا۔ روزانہ ہزاروں افراد اس ملت اسلامیہ کے، اس کے فرزند، اس کے بچے، اس کی بچیاں، گھروں کی عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، فکری طور پر، معنوی طور پر، علمی طور پر، ثقافتی طور پر ہمارے گھروں میں ارتداد دستک دے رہا ہے، اور لاکھوں گھروں میں ارتداد داخل ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں خوشی تو ہم 4-5 لوگوں کی منا لیتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ نہیں سوچتے کتنے ہمارے گھروں سے نکل کر لادین ہو گئے، بے دین ہو گئے، مادہ پرست ہو گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، نبی کے سے دور ہٹ گئے اور اسلام کے تارک بن گئے۔ یہ احساس ہمارے اندر چبھن پیدا نہیں کرتا، اور پھر جیسی تیاری ان کے سلسلے میں چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر مقامات پر فقر کا، تنگ دستی کا استحصال ہو رہا ہے۔ واقعات میں جانا نہیں چاہتا۔ جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس زلزلے سے متاثر خاندانوں کے بے شمار بچوں کو کرسچن تنظیموں نے لیا اور تامل ناڈو کے دور دراز اسکولوں میں ان کو داخل کیا، اور ان کی ٹریننگ ایسی کی گئی کہ انہی میں سے چند نوجوانوں کو اب مختلف کلیساؤں، چرچز میں خدمات پر مامور کیا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی میں سے ایک نوجوان وہ ہے جو لکھنؤ کے حضرت گنج کے کلیسا میں خدمت عیسائیت کی انجام دے رہا ہے، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو ٹرین کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے تقریباً 6000 گاؤں میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں عیسائیوں کا ادارہ نہ ہو۔ انڈونیشیا کے ہزاروں لاکھوں انسان عیسائی ہو چکے ہیں۔ افریقہ میں اب آج سے ایک مدت پہلے 70% پورے افریقہ کی آبادی مسلمان تھی، آج گھٹتے گھٹتے 30% آبادی مسلمان رہ گئی ہے، اور جس کا مطلب 40% آبادی، لاکھوں انسان ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی بھیانک ہے۔ اس لیے میں معاشی میدان میں عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر کام کرنے۔ تیسرا میدان سیاسی، اور سیاست کو اچھوت سمجھنا، اس کو شجرہ ممنوعہ سمجھنا، اور پھر مسلمانوں کا پسماندگی کی زندگی میں اپنے کو وقت اپنا گزارتے ہوئے غریب ترین طبقات سے اٹھنے والے اور معمولی سوچ اور دماغ رکھنے والے لیڈروں کو اپنا آقا مان لینا، ان کے ذریعے اپنے مسئلے حل کروانا، یہ کسی قوم کے زوال و ادبار کی وہ بدترین آخری شکل ہوتی ہے، جس کے بعد اس قوم کے اٹھنے پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جو صورتحال مصر میں فرعون کے دور میں ہوئی تھی بنی اسرائیل کی، اور جس قوم کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو برپا کیا تھا، اور جنہوں نے فرعون و فرعونی طاقتوں سے کہا تھا ان ادو الی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرو، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو آزاد کرا کر جزیرہ نما سینا میں پہنچایا تھا، اور وہاں پھر ان کو وہ نظام دیا گیا تھا جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر جو زندگی گزاری جاتی ہے، یتیہون فی الارض 40 سنہ، یہ 40 سال تک جنہوں نے اس نظام کے ماتحت زندگی گزاری تھی، جزیرہ نما سینا میں بھٹکتے رہے، ایک نئی نسل ابھر کر آئی۔ آج بھی ضرورت ہے کہ نئی نسل، نئے دور کے نوجوانوں کو تیار کیا جائے کہ اگر چھوٹی چھوٹی علاقائی نہایت ہی معمولی غریب بے حیثیت خاندانوں کی اٹھ کر ملک کے نقشے کو بدل سکتی ہیں، تو یہ امت مسلمہ جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، جس
کو اللہ نے اعلیٰ سوچ دی جس میں زبردست اسکالرز اور زبردست علماء اور زبردست مصلحین و مجددین پیدا ہوتے رہے، جو ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے اٹھی ہے اور جس کی رہنمائی خود اس کا کہنا ہے کہ جامع اور ہمہ گیر ہے. اور ظاہر ہے کہ آج کے دور کی سیاست اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ آپ کے کھانے پینے پر اس کی حکومت، آپ کی شادی بیاہ پر اس کی حکومت، آپ کے انسٹیٹیوشنز پر اس کی حکومت، آپ کے سلیبس اور کورسز پر اس کی حکومت. وہ آپ کی پوری زندگی کو ڈھالنے والی، وہ کہے کہ شادی کا رجسٹریشن ہونا ہے تو آپ مجبور، اور وہ کہہ دے کہ آپ کے اوقاف پر ٹیکس لگنا ہے تو آپ مجبور، اور وہ یہ کہہ دے کہ آپ کا سلیبس وہ ہے جو ہم طے کریں گے تو آپ مجبور. ایسی صورتحال میں سیاست کے میدان کو چھوڑ کر ملی مسائل کے گھروندوں میں رہنے والے لوگ اس امت کو پسماندہ بنانے کی مہم پر لگے ہوئے. وہ ذہنی طور پر شعور رکھتے ہو یا بے شعور ہو، لیکن وہ اس امت کو پسماندہ بنانے کے مجرم لوگ ہیں. اور ہم نے اپنی تاریخ کو اسی طرح دیکھا ہے. ہمارے ہاں جو مجددین اٹھتے رہے، شاہ ولی اللہ دہلوی ایک کونے میں بیٹھ کر ایک نقشہ تیار کر رہا تھا حجت اللہ البالغہ کے ذریعے ایک پورے اسلامی نظام کا تھا، جس کی صدا شاہ عبدالعزیز نے 1803 میں یہ کہہ کر لگائی کہ انگریزوں کا قبضہ اس ملک میں برداشت نہیں ہوگا، ہر مسلمان کو مجاہد بلکہ ہر شہری کو مجاہد بننا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ سید احمد شہید ایک لشکر کو لے کر اٹھے اور مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے اور اللہ نے ان کو جامع شہادت عطا فرمایا. اور یہی وجہ تھی کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے اپنے نمائندوں کو ماسکو بھیجا، برلن بھیجا، مکہ بھیجا اور استنبول بھیجا تاکہ دنیا کی طاقتوں کو انگریزوں کے خلاف اکٹھا کر کے کارروائی کی جائے. لیکن ہماری صفوں کے منافق، ہماری صفوں کے غدار، ہماری صفوں کے بدعہد، ہماری صفوں میں دشمنوں کے ایجنٹ ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہے. آج پھر ضرورت ہے کہ پوری ملت ایک متحدہ پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے اور اس ملک کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرے. یہ طے کر لے کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے اور نیچے کی سطح سے گراس روٹ لیول سے اٹھنا ہے اور پھر چوٹی تک پہنچنا ہے. ہمیں محلے محلے جانا ہے. ہمیں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر اپنے درمیان حلقوں اور مسلکوں کی تفریق کا تو کوئی سوال ہی نہیں. وہ تو گھناؤنی چیز ہے، ایک ناپاک چیز ہے. غیر مسلم اور مسلم میں بھی تفریق فقر میں، تندرستی میں، بیکورڈنس میں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں نہیں کی جاتی ہے. اسلام انسانی مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، ہر غریب کا، ہر فقیر کا، ہر پریشان حال کا. یہ وہ مذہب ہے جو اس کو پریشانی سے نکالتا ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے کہ مجمع اگرچہ ویسا نہیں جیسے ہونا چاہیے، لیکن ذمہ دار لوگ، اہم لوگ یہاں تشریف فرما ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک مہم چھیڑیے اور اس مہم کو اس طرح شروع کیجئے کہ منگلور سے جو سلسلہ اٹھے وہ سری نگر تک بھی پہنچے اور وہ کلکتے اور بمبئی تک بھی پہنچے. پورے ملک کے دورے کیجئے. کوئی گاؤں، کوئی چپا، کوئی پروا، کوئی شہر نہ چھوڑیے جہاں آپ کی صدا نہ لگے. ایک کارواں نکالیے اور یہ کارواں تمام علاقوں سے گزرے اور بیداری پیدا کیجئے. لوگوں کو ہوش میں لائیے، مدہوشی اور بے ہوشی سے آزاد کیجئے. شاید اس ملک میں انقلاب کا دور شروع ہو اور پھر ایک ایسی صالح حکومت اور صالح معاشرہ وجود میں آئے جس کے لیے انسانیت پیاسی ہے اور بے چین ہے. بس یہی میرا اس وقت پیغام ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا اور آپ سے رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶೋಭೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು, ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಈ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನದ್ವಿ ಸಾಹಬ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. یہ تھے مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب جو ابھی اس سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے اظہار خیال کیا. جزاک اللہ احسن الجزا. محترم حاضرین، دیگر مصروفیات کی بنا پر مولانا محترم الوداع کہنے والے ہیں، لہٰذا میں جناب یاسین ملپے صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا محترم کو میمنٹو دے کر نوازیں.
ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನದ್ವಿ ಸಾಹಬ್ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೆಮ್ಮಾರ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಐಕ್ಯ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಕೆಮ್ಮಾರ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन. अम्मा बअद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಉಲಮಾಗಳೇ, ಉಮರಾಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹೂ. ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ಯಾವೊಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮನದಲ್ಲಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ, ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ನದ್ವಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದು ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನತೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೌಲಾನಾ ನದ್ವಿ ಸಾಹಬರವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಖತೀಬ್ರವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮದ್ಹಬ್ ಮಸ್ಲಕಗಳ ಜಮಾತುಗಳನ್ನು, ಮಹಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಏಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವನತಿಯತ್ತ ಹೋದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೋ ಆ ಸಮುದಾಯವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೌಲಾನಾ ನದ್ವಿ ಸಾಹಬ್ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ, ಇಜ್ಜತ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ವಅತಸಿಮು ಬಿಹಬ್ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಜಮೀಅನ್ ವಲಾ ತಫರ್ರಕು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾಶವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನರಾಗದಿರಿ. ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಜೋಡಿಸಿದನು. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನು ಇನ್ನೇನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಆಯತಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಕತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ಅವನನ್ನ ಕುಫ್ರಿಯತೆಯೆಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಹಾದಿ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತನನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನನ್ನ ಜನ್ನತ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಈ ಆಯತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದು ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದೇಹ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಹ ಆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನಿಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಸಹೋದರರು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಇನ್ನಮಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೂನ ಇಖ್ವತುನ್ ಫಅಸ್ಲಿಹು ಬೈನ ಅಖವೈಕುಂ ವತ್ತಖುಲ್ಲಾಹ ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತುರ್ಹಮೂನ್. ಇನ್ನಮಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೂನ ಇಖ್ವತುನ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರರು. ಆದ್ರಿಂದ ಫಅಸ್ಲಿಹು ಬೈನ ಅಖವೈಕುಂ, ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವತ್ತಖುಲ್ಲಾಹ್, ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ನೀವು ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಲಅಲ್ಲಕುಂ ತುರ್ಹಮೂನ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮದ್ಹಬಗಳು, ಮಸ್ಲಕ್ಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀಅತ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದಾಗ, ಶರೀಅತ್ನ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದು ದೇಹದಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಹಬ್ ಮಸ್ಲಕ್ಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏಕತೆಯನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ. ಮಸ್ಲಕಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮದ್ಹಬ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆಯೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಕಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಲಾ ಯಸ್ಖರ್ ಕೌಮುನ್ ಮಿನ್ ಕೌಮಿನ್ ಅಸಾ ಅನ್ ಯಕೂನು ಖೈರನ್ ಮಿನ್ಹುಂ ವಲಾ ನಿಸಾഉನ್ ಮಿನ್ ನಿಸಾಇನ್ ಅಸಾ ಅನ್ ಯಕುನ್ನ ಖೈರನ್ ಮಿನ್ಹುನ್ನ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು, ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೇ, ಒಂದು ಪುರುಷರ ಗುಂಪು ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷರ ಗುಂಪನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಗೇಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಾ ಅನ್ ಯಕೂನು ಖೈರನ್ ಮಿನ್ಹುಂ, ಅಸಾ ಅನ್ ಯಕೂನು ಖೈರನ್ ಮಿನ್ಹುಂ, ಅವರು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಖೈರಾಗಿರಬಹುದು, ಉತ್ತಮರಿರಬಹುದು. ವಲಾ ನಿಸಾಉನ್ ಮಿನ್ ನಿಸಾಇನ್, ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು, ಗೇಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಸಾ ಅನ್ ಯಕುನ್ನ ಖೈರನ್ ಮಿನ್ಹುನ್ನ, ಇವರಿಗಿಂತ ಅವರು ಉತ್ತಮರಿರಲೂಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮದ್ಹಬಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಲಕಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನರಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಲಿಟರೇಚರ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡುವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಹೋದರರೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗರಿಬಿನ ನಂತರ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಲಿನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮದ್ಹಬ್ ಮಸ್ಲಕ್ಗಳ ವಿಚಾರವಿದ್ರೆ, ಫಿಕ್ಹಿ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಲಮಾಗಳು, ಫುಕಹಾಗಳು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರೇ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರಬಾರದು, ಅದು 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 2 ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೌಹಾರ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಫುಕಹಾಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪೂರ್ವಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮಗೆ ಅದರ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು, ಅದವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರರೇ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಫೋಬಿಯಾವನ್ನು ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ